प्रेज लॉर्ड प्रसमान धन्यवाद हो प्रसकेत अनुग्रह कले आज आपण ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୋର ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୀଶୁ କହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଲୋକେ ଯେତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଉପାଧି ଦେଲେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗମନ କରିବାର ଥିଲା। এবং যেତେବେଳେ ସମୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲେ ସେ ସମୀରର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ ପରା। ମୁଁ ତାହା କନଫର୍ମ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ସେ ଯେ ମୋ ମନର କଥାକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ କହିଦେଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ अंतकियारे सेतेबेलକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆ ହେଲା ଯେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବାଡ଼ିକୁ କହିବା ସାପ 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 କହିଲେ ସାପ ହେବ ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଏବଂ ସାପ ସାପ। ମୋର କହିବାର ଭାବ ଏଇ ଯେ ଆମେ हिंदुस्तान वाले जगह न जाने किंतु हिंदुस्तान गोटे धर्म नुहे। हिंदुस्तान गोटे धर्म न स्थान केबे धर्म हेबो नाही। स्थान स्थान धर्म धर्म जदि आपण माने प्रमाण दियो मु जे प्रकार प्रमाण दउची आगुरु भी देउची एबे भी देउची जे अकेशर राजा जेते शासन करथिले 127 प्रदेश रे सेते बेलकु एस्टर एक अध्याय एक पद लिखा है जे हिंदुस्तान पुरुष देश पर्यंत 127 राज्य से शासन करुथिले एवं 8 अध्याय 9 पद रे लिखा है जे जेते बेले से तांकर जे कि रानी तांकर कथा सुनिले नाही एवं तांकर कथा को अवमानन कले सेते बेलकु नियम प्रणयन करा हला और नियम पास करा हला। एबे जेति हमर गोटे जनरल 26 रे ଆମେ ସ୍ମରଣ କଲୁ ଯେ ଏଟା ହଉଛି କଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଆଉ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାରେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ନିୟମ ତିଆର କଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟ ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ହଉ ସ୍ତ୍ରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିବା। କାହିଁକି ଯେ ବସ୍ତି ରାଣୀ ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ तापरे राजा सब भुजी आयोजन करथिले किंतु से जगह पाछिले नाही। तापरे राजा दुखित थिला बेलकु तांकर एरिया रो तांकर सहित माने मिसी काम करथिले से माने निष्पत्ति नेले जे स्वामी छोट हो किबा बड़ हो स्त्री रो कर्तव्य होछि जे सम्मान देबा। सेही अनुसार से माने नियम पास कले और से नियम अनुसार समस्त राज्य को से 127 राज्य को प्रेरण करा हला। एठु आमे शिखु जे अनेक स्त्री माने स्वामी को गुरुत्व दियंती नाही। वर्तमान सरकार मध्य से इक्वल करिया सहित से निज इच्छा रे स्त्री चाहिले अन्य जन पुरुष को शारीरिक संपर्क रखिबो एवं माने पुरुष चाहिले मध्य अन्य जन स्त्री सहित शारीरिक संपर्क रखिबो बोलकी ए जो विधि विधान जो करछथि बा नियम करछथि सेतिरे अनुसार मत नहंती किबा ईश्वर को वाक्य से कथा कहू नाही। ईश्वर को वाक्य एई जाकू है जे स्वामी होछथि स्त्रीर मस्तक एवं स्वामीर मस्तक होछथि यीशु कृष्ण मस्तक होछथि पिता परमेश्वर। सेति पई आमे ताहाकर आज्ञा अनुसार अग्रसर हेबा और व्यवस्था सहित ठीक रे ताल मिले चलिबा ताहाले अनुसार को ठीक समय आशीर्वाद करिले। आज शिक्षा उपरे प्रथम हम प्रत्येक को आशीर्वाद करू। नमस्कार।